በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልደ እግዚአብሔር ውሉዳን በሀብት መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ከምኡውን እግዚአብሔር አምላኽ ዘፍቅረናን ዘፍቅረኩምን አቦታት አይንተ እግዚአብሔር ሊቃውንት ካህናት አሃው ዲያቆናት ዓበይትን አሽቱን ወለዲ መዘምራን መዘምራት ኩላትኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስምትሎ ለባህር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ዕለታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንሱ ክምስገን ንሱ ክውደስ ካብ እግሩ ዘይትፍለ ንጽህተ ንጽሃን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይግባእ እሞ ክብርን ምስጋናን ይብጽሓያ። ሕራይ እምበኣር ሰብ ንሰብ ኣዘካሪ ሰብ ንሰብ ተሓባሪ እቲ ዋና ቃል ኣብ ልቢ ሰባት ዝሕድር እግዚአብሔር እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ ምስጢሩ ክገልጸልና እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ዝሰማዕናዮ ድማ ኣብ ጽላት ልቦናና ጽሒፍና ጥራይ ዘይኮነ ድማ አስተንቲና ጥራይ ዘይኮነ ድማ ምስኡ ክንነብር እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና። ከመይ ዕላማ ትምህርትና ንኹሉ ግዜ ከምቲ ቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ትእዝዘና ስለምንታይ ቤተክርስቲያን ትምህረና ተዳኢልና ቤተክርስቲያን ኩሉ መልእኽታ ሰብ ተነሲሑ ብህይወት ክነብር ኣብ ትምህርት ሰንበት ተመሃር ኣብ ቤተክርስቲያን ተመሃር ብማስ ሜድያ ተመሃር ዕላማ ትምህርቲ እንታይ እንተዳኢልና ሰብ ከመይ ገብሩ ተነሲሑ ብህይወት ምስ እግዚአብሔር ይነብር። ቅድስት ቤተክርስቲያን ናብ ንስሓ ትጽውዕ ብኸምዚ ብዝተፈላለየ መንገድታት ጌራ ከመይ ገይሩ ሰብ ብህይወት ክነብር ይኽእል። ስለዚ ኣብዚ ዝነብረሉ ዘለና ዘመን ኣብዚ ዝነብረሉ ዘለና ህይወት ኣብዚ ዝነብረሉ ዘለና ንንቀሳቐሱ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ዘመን ናይዚ ምድሪ ዘለናዮ ዕድመ ምስ እግዚአብሔር ሃሊና ድምፁ ሰሚዕና ጥራይ ዘይኮነ ንድምፁ ነቲ ሰማዕናዮ ድማ ብምትግባር እምነት ምስ ግብሪ ኣጣሚርና ክንከይድ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ትምዕደና ነዚ እዩ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ምፍላጥ ማለት ምፍላጥ ጥራይ ኮይኑ ዘይኮነ እንታይ ዳ ናብ መንፈሳዊ ቦታ ምኻድ ዘይኮነሲ መንፈሳዊ ኮይንካ ምርካብ ማለት እዩ። ኩላትና ናብቲ እንዳ መንፈሳዊ ንኸይድ መንፈሳዊ ክንከውን እዩ። ናብቲ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ከለና በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝብለና ክንከይድ ከለና እዩ። ከመይ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና እግዚአብሔር ንዓኻ ንዓኺ ንዓይ ይዛረበና ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ። ኣነ ንስኻ መጽሓፍ ነንብብ እንተደኣ ሃሊና ኮይና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ክንብል ክንክእል ኣለና። ንጽሊ እንተደኣ ሃሊና ድማኒ እግዚአብሔር አምላኽ ይሰምዓና ኣሎ። ትንጽልዮም ንእግዚአብሔር ንሓቶ ኣለና እቲ ነንብቦ ድማ እግዚአብሔር ንዓና ዝሓተና ወይ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ዝብለና መልስ ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ ክንሪኦ ተደልዩ ዘሎ እምበኣር ከምቲ ብዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኣብ መልእኽቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኮይኑ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ተባራበር እሞ ካብ ምውታን ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ እምበኣር ተጠንቀቑ እቲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ነቲ ዝተዋህበኩም ግዜ ብምሉእ ኣብ ረብሓ ኣናውዓልኩም ከም ዓያሽ ዘይኮነስ ከም ለባማት ንበሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ትምህርትና እንተደኣ ነይሩ ቅንያቱ ክፉእ እዩ ዝብል ርኢና ነርና። ከምኡ ድማ
كام دقاسنا خنتسق خمزلنا رئينا نيرنا نلوم نريو دماني نتز توهابكم جزية بمولو أبرب حنا وعلكم ويلي جزية تبلك على الكاميرا إذا جزية زي من يهبنا كابينا خن رخبة أما صحف قدسنا خي بزعبا جزية يزارب دي هو أما صحف قدسنا لعلي عسرت حادخون جزية نبل يزارب عنه سلازي إذا جزية زي أجناينيتيا وهابي آخر مني نزا جزية زي أزهاب مني كم تي أبنا قدس يعقوب زبلوسي نجزاهير مسوا تقرب كلش كابت ذهب كان يسوع على كذا خمس زبلو سلازي وهابي جزية مني انت دايلنا جزاهير أملاخي مخنياتو جزاهير أملاخي له بتا متشيت جزية سمع أخو خبل كله وهابي جزية جزاهير نتذهبنا جزاهير دماني أنا نسخن ربحاناتنا تتقيمنا نتذهبنا جزية أم على وعلنا كرب حلو خلنا اسكي نلو من نريو بزعبا جزينا خمي قرنا خنا محاضر صنحنا شعو نتي لباماتن عايشون زبلو زلو نمردو اي صقمناني مالتي مغنياتو اما عالتي 24 ساعات علو نبل كلاتنا اسك كالكوليشن نحس بيرو رصاص منحاز بزلنايو وي نمر باح زطقمنا اما عالتي 24 ساعات على نبل صبو حانت ساعات 6 دقيقة هو 24 زربحو بسوس أنت دامتنا خندي دقيقة لنا أما عالتي شحنا 440 دقيقة لنا إذا شحنا 440 دقيقة دمانا بسكند نحرقن كيرا خوينا زربحو بسوس أجرنا 8 شدشن شحنا 400 زاكل سكند له نفس كفسة توهيب والله تما عالت تبهال 8 شدشن شحن 400 سكند ويكا شحن 440 دقائق ويدماني 24 ساعات إياه زيا أنت ما عالت تبهال أبزوشت 24 ساعات زي 24 ساعات ذهبنا إجزابير أملاخنا سلازيك زابير كاب ذهبنا بتنقاقه حلفة كلهم كان ما حضرهم زلنا بتنقاقه حلفة كلهم كان ما حضروا زلنا جزية إجزابير أملاك كمان نجزينا ريو كمتي أنا نسخاتكم نحاسبه بنقصنا بعبيتنا وزتنا نبل أيكون بمتجد جزية سامعكم حاسب لنا أبونا أبراهام كصوع خلو ود 75 رأيهم إجزابير أملاكون مع سزي تراي نوتم أبعيو زي صنحو خزاربهم كله نوتم أنجيهم زخدو نوتم ساعات شعات زخدو نوتم ساعات 10 حدا زخدو نبملهم بحدا عيني طميتو سلازي تمعلت مدحاني لو معاسيا حجة أبي أبزا ساعات زي أبي أبزا دقيقة زي أبي أبزا سكند زي أبي أبزا زي سلازي اتقنت خنا ما حضروا زلنا مبار جزي كنا ما حضروا زلنا كقلت توهوبو طبب وانين نزي كله زي أب جزي أتوكيرنا أنت هنقبل لنا أب جزي أتوكيرنا كنا ما حضروا هنكلا لنا اسكي سلام انتي جزي خنا ما حضروا يدلنا انتي سلاز استدلي جزي خنا ما حضروا حتى نازلوا حدا أب عالم نبرت سلازي كنا نحنا أب عالم انتي سلازي كنا نبرت سلازي كنا سلازي ننبر دما نتستوهبنا جزي أفتو ننبرو لزلنا أما علا خنوعو لنا يعقوب هواري انتي معرف 4 فقد 10 سلسته نسخاتكم أتم لومي ويصبح نابت ختمات كن كيد إنا إنا نقدنا من أنت خرب حكا أب عمد أبا عمد كن كمت إنا تبلو سمعي بلنا سكي نملس سكي أنا نسخاتكم مسكن حسبه نسخاتكم أتم لومي ويصبح نابت ختمات كن كيدنا أبا أنا نقدنا كن ربحنا أبا بزع عمتات كنقمت إنا اتبلو سمعوا نسخاتكم نتصبح زخون آيت فولتونيكم هيوتكم دا انتهيها ويلي لك
نحناس حساباتنا ندالو مبر مصاينا ساينفلطنينا نزي امثالي معرف 10 و 6 زلو هايله قالون كمزي يزبل مغنياتو نحنا اينا حسابات ندالو انت يبل سبلو بحساب يدالو زفصمغنا مني اغزابيهري اتغبرو زبل قنع خويني مسلكا اغزابيهر غنا بيناي حساب كم زغبركايو ري يفردكايو سلازيلو اذا خصع زغون امبار تغباركا نمن هابيز تغباركا نغزابيهر وفيومو شعو خسلطكايو سلازم بقى لمون كمزون قبرينا كمزون حاسبينا اتخينا كمزون قبرينا نبل قل بزعبا لوم ايكونكم تزارو زلهم بزعبا صباحهم تحسوا بزعبا زا غزي زي تحسوا بلنا زلو نخرب غزي تراسي مغنياتو هيوتكم يلو نخرب غزي تراس دحار زبنن تكي يلو كمتي ايوب معرف شوعات فقد شوعات اغزابير هيوتي هافا مخانا زك بقى او اغزابير هيوتي سي هافا مخانا ذكر ترى تطفئ سلازم بار نحنا ابز عالم نبرت خصع زيكونا نتستوهابنا نخنبرو لستوهابنا غزي ابربح خنوعلو نكلالنا نسخي ابت تسرحي زلخي وي ابت تسرحي زلخي وي ابت تغعز زلخي ابت تخدو زلخي اتو تسرحي زلخي ون كسع معاس مخانو سلازي تفلط نتا تسرحا بصفت كسرح لك نتا خد قبل زلك بصفت كقبل لك مغنياتو عالم ناتنا يكونت اب عالم نبرت دما يكون سلازيلو لوقاس وانجيلون كصحف كزاربن كلو معرف 10 وكلته فقد 10 3 5 يبلنا هيوت سب ببزح ገንዘብ አይኮነትንም ሞ ተጠንቀቁ ምክንያቱ አነ ንስኺ ምን ትገንዘብ ክንብል ህይወትና ሸይጥና ምን ትገንዘብ ክንብል ንገንዘብ ክንብል ለይት መስማዓልት እንተሰራሕና ረብሐ ኮንቲዩ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ዲዱ አንጊኩም ብምትሳኩም ወይላይ እዚ ላይ ተስኢና ንሰርሖ ዘለና ማለት እዩ ደንጉይኩም ብምድቃስኩም ስጋብ ሰዓት ሓደ ስጋብ ሰዓት ክልተ ናይ ለይት ንሰርሕ እዚ ኢሉ ረብሓ ኮንቲ ኢልዎ ምክንያቱም ሰጋኹም ጥራኹም ሰርሑ ዘለኹም እግዚአብሔር ሲሉ ነቶም ዘፍቅሮም ደቂሶም እንከሎ ይሁን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ለከ ለዋህ አምላኽ ባይታ ዘለና ለከ ፈቃር አምላኽ ባይታ ዘለና ለከ ሩህሩህ ዝኾነ አምላኽ ይባዘለ ለከ ፈትሓው ዝኾነ አምላኽ ይዘለና ንገንዘብ ክትብል ሃረምረም ክትብል ግዜኻ እንተጥፋእካ ኮንቲ ኢልዎ እቲ ግዜኡን አማዓላ ዘውዓለ እቲ ንስኻ ብለይቲ ትሰርሖ ንሱ ደቂሱ ክሕልፎ ከሎ እቲ ንስኻ ብዘይ መደብ ትኸዶ ንሱ ብመደብ ቀስ ገይሩ ክሰርሕ ከሎ እግዚአብሔር ከመይ ዘይበርክተሉ ኢልና አስተውዕሉ በሉ ስለዚ ህይወት ሰብ ብምንታይ አይኮነት እንትነብር ብብዝሒ ገንዘብ አይኮነትን እሞ ተጠንቀቅ ስለዚህ ከምዝና በለ ምስላኽ ነግሮም እንከሎ ድማ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ጎርሁ ቀደወሉ ይብል ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእከበሉ ስፍራ የብለይን እንታይ ዳ ክገብር ኢሉ ሓሳቡ ከምዝ ድማ በለ ከምዝ ድማ ክገብር ንማዕከነይ አፍሪሰ አቅፊሐ ክሰርሐ አቡኻ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን ክእክብ ንነፍሰይ ከዓ او نفسي تحاغوس خبلاي املاح غنا اتعشى بزالي تزي انا نفسها كابخا وسدوا ايو زدلب كايو زدلخايو دا نمن كخونيو بمبال እግዚአብሔር አምላኽ ነተሃብታም ከምዚ ተዛረቦ ስለዚሉ እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዝእክብ أكن ما أملاك هفتام زي كونس هذا وتنرأسه هفت زكب أكن ما أملاك أكن ده أملاك جنا هفتام ما يكون سلازي أمو زخاب كونه أنا نسخاتكم ده أنا جزينا خم يجرنا أنا خنا ما حد رزلنا كلنا نسرح لعلم تحت النبل أي تسرح يكون تسرح قويتاو نافكر لنا يسرحهم بالعلنا جن نتتوهيكم زلوا أبصراحة ترى زي كونه انتهى دا نهيوتكم كأب زي هاسي
ንገንዘብ ኢልና ጥራይ ንሰርሕ እንተ ሃሊና ኮይና ከምቲ ዝበሎ ስር ገንዘብ ኩሉ ክፋኣት ሓጢያት ከም ዝበሎ ስለዚ ንሕና ኣብ ገንዘብ ጥራይ እንድሕር እንነብር ኣለና ኮይና የለናን ጠፊእና ኣለና ጽባሕ እታ ገንዘብ እቲ ኣምሳና ኣይትኸይድን ታሪኽ ኢዮብ ባንዘክር ታሪኽ ኢዮብ መንዘክር ኢዮብ ዝነበሮ ሃብታም በዓል ጸጋ ኮይኑ ዝነበሮ ሃብቲ ኩሉ ምስጠፈ ዝነበሩ ደቁ ምስጠፍኡ እንታይ ዝበለ እንተ ደኣልና እግዚአብሔር አበ እግዚአብሔር ከለ ኣነ ካብ ከልስናይ ጥራይ ዝወፀኹ ናብ እግዚአብሔር ኣቦይ ድማ ጥራይ ክኸይድ ወርቅን ብሩርን ኣይንማልኦና ገንዘብን ሃብትን ኣይንማልኦና እዚኦም ገንዘብን ሃብትን ኩሎም እንታይ ሓለፍቲ እዮም ስለዚ ነታ ሓላፍ ዘይኮነ ክርኢ ዘለና ነቲ ዘይሓልፍ እግዚአብሔር ክንርኢ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ግዜ ክንዕቅቦ ዘይንኽእል ግዜ እንታይ እንተ ደኣልኩምኒ ክንዕቅቦ ይንኽእልና ክንጥቀመሉ ወይ ድማ ክንከስሮ ጥራይና ንኽእል በቃ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ክንከስሮ ከዓ ንኽእል ኢና ግዜ ሓደ ካብቶም እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦም ሃብቲ እዩ ይኹን እምበር ኣነ ንስኻትኩምን ክንሕደሰሉ ዘይንኽእል ተኾይና ምክንያቱ ግዜ ክሕደስ ኣይክእልን እዩ ክዕቀብ ኣይክእልን እዩ ንመጻኢ ክሰጋገር ኣይክእልን እዩ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ መቂልካ እውን ክዕድል ዝከኣል ግዜ ኣይኮነን ተጋጊና ዲና ንስኻ ሕጂ ናብቲ ናይ ህፃንነትካ ትምለስ ትኽእል ኣይትምለስን ንትማሊ ናብሎም ክንቅይራ ንኽእል ኣይንኽእልን ነዛ ዝሓለፈት ደቂቕ ክንመልሳ ንኽእል ኣይንኽእልን ስለዚ እምበኣርከስ ግዜ ክንዕቅቦም እንተዘይክኢልና ክንከስሮም ጥራይና ንኽእል ግዜ ክንጥቀመሎም ይቕሬታ ክንጥቀመሎም እንተዘይክኢልና ክንከስሮም ጥራይና ንኽእል ክንዕቅቦም ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ድማኒ እዛ ግዜ እዚኣ ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ንኽስበላ ዋ ንርእዮ እንዶ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ኣብ ፊልምታት ወይ እውን ምሉእ መዓልቲ ብስራሕ ውዒልካ ተመሊስካ ናብ ፊልምታት ኣውጥኻ ትርኢ ኦኬ ዓለማዊ ፊልም ርአ ካብኡ እንታይ ተማሂርካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብሉ ቦታትናሲ ባሕሪ ኸድካ እንታይ ነገድካ ኩላና ንፈልጥ ኢና ኩላና ናብ ስኪ ደሓን ካብ ስድራና ወፂና ናብ ስደት ተባሪርና ኣለና ኣብ ስደት ንሰርሕ ኣለና ኣብ ስደት ንዓድና ክንመለስ ከለና እንታይ ኣፍሪኻ እዩ ትሕቶ ባሕሪ ኸድካስ እንታይ ፍታ ጨው ምክንያቱ ንባሕሪ ንዝኸደ ጨው የምፅኡ እቲ ጨው ድማኒ ናብ ገንዘብ ቀይሮም ወዘተ ኣነ ንስኻትኩም እንከ ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና እንታይ ኣፍሪና ንህይወትና ጠቂምና እያዶ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ቃሉ ሰሚዕና ህይወትና ክንጥቀመሉ እዛ ግዜ እዚኣ ንህይወትና መቃይሮ መታን ክትከውን ስለዚ ግዜ እምበኣር ሓደ ክዕቀብ ዘይኽእል ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ክንከስረሉ ንኽእል ሓደ መንገዲ ስለ ዝኾነ ግዜ ዝብለና ዘሎ ከም ሳልሳይ ወዲ ሰብ ግዚኡ ኣብ ዓለም ዝነብረሉ ንምፍላጥ ዓቕሚ ተዋሂቦ ይተዋህቦን ኣይተዋህቦን መዓስ ክንመውት ንፈልጥ ድሕሪ ሰከንድ እንታይ ንኸውን ንፈልጥ ኣይንፈልጥን ስለዘይ ትፈልጥ ነታ ዝፈልጥ ከዓ ነታ ዘለኻያን ግዜ ግን ተክትገብረላ ኣለካ ክትጥቀመላ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት እምበኣር ዝተዋሃበና ግዜ ክንፈልጦ ይንኽእልና ዝተወለናሉ ግዜን ሰዓትን ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ግን ንኽንደይ ግዜ ብጥዕና ከም ዝነበርና ብኣእምሮ ብሂወት ንነብረሉ ዘመን ዘይንፈልጥ እዛ ሰዓት ወይ ከዓ እዛ ደቂቕ ናይ መወዳእታ ድያ ወይስ ክትፀንሕ ኣይንፈልጣና እዛ ዘለኽዋ ግዜ ሲ ናይ መወዳእታ ዕድመ ድያ no one knows except God ብዘይካ ኣምላኽ ወላ ሓደ ሰብ ዝፈልጦ የለን እዛ ዘለኽዋ ስለዚ ክሳብታ ዘለኻያ እምበኣር ነታ ዘለኻያ እናመስገንካ ነታ ዘለኻያ ግዜ ክትጥቀመላ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንሕና ዝተወለድናሉ ግዜ ንፈልጥ ንኽእል ኢና እንሞተሉ ወይ ንሓልፈሉ ግዜ ግን ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ነዚ እዩ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 12 ግዜኻ መዓስ ከም እትመፅእ ኣይትፈልጥን ኢኻ ምክንያቱ ከምቶም ኣብ ክፉእ ኣብቲ ክፉእ መርበብ ዝተገብሩ ዓሳታት እንተዳሪእናዮም
بمفنطرة زتحازو ويكا عوافن بمتاين زتحازا بمفنطرة زتحازا كم خايلو دق سب عب زي تصبيوا كفء جزية دنجت مزوردهم يوم بمفنطرة زتحازو سلازي نجزينا بقبق نتقملو لنا مخنياتو جزينا نحنا معاسنا حالف كابز عالم أين فلتنينا سقاب زاد زلنا يطرعنا نفلت كابز زاد دقيقة زي أجن أين فلتانينا سلازي نتتواهبنا زلو نعود عبر بحقنا وعلو لنا نبل بالزعبات صباح خمسة قبريلنا نقراتنا نصبح نقول فيبلنا لو مخعيه زقبو لو مخعيه دعالوهم بصبح خعيه يتبال سلازي إن نسحالو ساعات لومين نابق زابير نقول له ساعات لومين أفتحت بوتا تنبركي خنات كفيلنا دمصم سمعنا مخرم سمعنا إن الرمولو ساعات لومين نذكر ربا أب لوقاس وانجيل معرف 10 شديشة بزعبات تطفو ودخ الزارب انكلو انتاي دي زبل يغريتا بزعبا الأزار النوين كالزارب انكلو نقول لهم كومو تركيبوا لهم اتهابتام نوي بعد صقا اركيبوا لكم موت قنسو نباري بمباليو انتاي زقبر نور تدلو حقوسو صقو كله ام مدر توديو እግዚአብሔር ካብዚ ነገር ሰውረና እሞ ዳታ ግን አብትናይ ሲኦል ሓው ምስአተወ እቲ ዘይለምን ለመነ بطمع بصابعت تنطب زلا كابنا الازار نغورري متركب سبا ما يحبن بله ابيتو እግዚአብሔር ካብዚ ነገር ሰውረና ሕዋቴ አቦታትና ሊቃውንት ዝምሁርና ዘለው ነዚ ካብዚ ክንወጽኢና መምሃራን ዝምሁርና ዘለው ካብዚ ሕቶ እዚ ክንወጽኢና ሽዒልዎ ስኻተ ድለኻ ሓጎስ ካብዚ ብቂዕኻ ምድር ብቂዕኻ الازار ሕጂ ክሕጎስ አመንጎይና አመንጎኻ እንቀና ዓቢ ጋጋሎ نزل نجار زخم زمان صغير فلتنها ما مهرانا ينبور ندم نهرم با أيسم أنت لا وانك أيسم عقوم أنتي بمنتي يركب لي النبلة نتجزيه أي تتقاملون حواي حفتي أنا نسخاتهم كابز عداز نوت أنت لا خوينا نجزينا بتصبق أنت قاملون لنا كم رابعين نري أدماني إجزاء أملاخنا نذهبنا جزيه أبي كم زعلنا يو كم زسرحنا يو كحتنا سلزخونه تا غزي زهابكو غزيس ابي خاوعلكايا نمنتاي ربحاوعلكايا كحتنا سلزخونه دماني غزينا بغبو غزيو سلزخونه بغبو انتقملو لنا مخنياتو دق سبات ناي غزينا اساسيتن تطقمتن نحنا اينا እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ንዝተጠቀምናሉ ግዜ ከምቲ ትካላት መንርአየን ትካላት ሲ ሕጂ ካብ ዕለት 10 ንኣብነት ኣብቲ ንሰርሓል ነበርና ትካል እንተሕላሪና ካብ ዕለት 10 25 ናብ ባንኪ ዝኣቱ ገንዘብ የለ ካብ ባንኪ ዝወፅእ ገንዘብ የለ ስጋብ መዓስ ስጋብ ጥሪ 7 ዘሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንተዳልና ቶም ዓለም ንበሎም ማለት እዩ ኦዲት ንኽገብሩ መርመራ ንኽገብሩ እዛ ዓመት እዚኣ ከሲሮ ዶ ከሲበ ዘውፅዎም ዘእተዎን ኦዲት ንኽገብሩ ልክዕ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓይና ዓሁንካ ሓንቲ መዓልቲ ኦዲት ክገብረልና እዩ መርመራ ክገብረልና እዩ እዛ ነፍሲ እዚኣስ በታ ኣነ ዝኣዘዝኳ ከይዳድያ ኣይከደትን ተማሂራ መምሃራን ምሂሮማ ኩሉ ገይሮምላ እወ ረቢሓ ዶ ኣይረቢሐትን ከምታ ገረብኳ እታ ገረብኮ ማያስትያ እንድሕር ኣሰትያ እንድሕር ኣኾስኪስካ ትፈሪ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ናይ ፍርያት ዲና ኣይኮናን ከምቲ ዋና ትካል ንትካሉ ከሲራን ከሲባን ዝርያ እንድሕር ተኽስቦ ኮይና ዝዓፅዋ ሎሞን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ግዜና ክቋፃፀረና እዩ ኦዲት ክገብረልና እታ ናይ መወዳእታ ግዜ ስለዚ እታ መወዳእታ ግዜ ግን መዓስያ ኣይንፈልጣን ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ናፍር ከነውዕሎ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹን ስለዚ እንታይ ኢና ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝሃበና ግዜ ኣበይ ከም ዘውዓልና እንታይ ከም ሰራሕናሉ እንታይ ግድን ክሓተና ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምክንያቱ ግዜ ስቕኢሉ ይኮነን ሂቡና ክንሰርሓሉ
ክንጥቀመሉ ንእስነት ኢሎ ዕዳዩ ተጠንቀቀሉ ንእስነት ዕዳዩ ተጠቀመሉ አስተውዕሉ ኣብ ንእስነትና ክልተ ኣለዋ ዕዳዩ ትግዜ ዕዳዩ ተጠቀመሉ ክትጥቀመሉ ዝተኽእልካ እንተ ዘይተጠቀምካሉ ሓላፋ እዩ ንእስነት ዕዳዩ ተጠንቀቀሉኻ ስለዚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ንህይወትና ክንጥንቀቀላ ኣለና ግዜና ኣብ ረብሓ ክነውዕሉ ኣለና ስለዚ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ናይ መወዳእታት ዘመን ሕሳብ ክገብር ክመፀና ስለ ዝኾነ ኣነ ንስኻትኩምን ነዛ ዘመን እዚኣ ብኸመይ ክንሓልፍ ኣለና እዩ ስለዚ እምበር ሎሚ ሓደ ካብቲ ግዜ እንታይ ምዃኑ ርኢና የለና ማለት እዩ እዚ ዝመሰልካ ኮነ እዚ ግዜ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ድማ ኣብ ኣመሓዳድራ ግዜ ከመይ ክንሰርዖ ኣለና ዝብልካ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ እምበር ነቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ግዜ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ታብ መዓላ ትብል ቀሲልና ነዚ ተዋሂብኩም ዘሎ ግዜ ናይ ግዜ እንታይ ስለ ዝኾነ ግዜ ክምለስ ይኽእል ኣይምለስን እዩ ስለዚ እቲ ዘይምለስ እቲ ሓላፍ ዝኾነ ግዜ ኣነ ንስኻትኩም ግና ነበርቲ ስለ ዝኾና ንዘለኣለም ነበርቲ ክንከውን ማለት ነበርቲ ክንክበል ዘለና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሓለፍቲ ኢና ኣብታ ትመፅእ ግና ነበርቲ ኢና ኣበይናይ መንባር ኢና ግን ክንነብር ሲትሕቶ ኣብቲ ናይ ኣቶም ብሩኻት ደቀይ ንዕብ የማነይ ቁሙ ዝብለና ቦታ ክንኣቱ እንተዳ ኮይና እወ ነዛ ዝተዋሂባትና ዘላ ግዜ ኣብ መዓላ ነውዕላ ስለዚ ዕድመ ንንስሓ ዕድመ ንፍስሓ ሃበና ንብሎ ነዚ እዩ ዝወሃበና ግዜ ንንስሓ ኮነና ዕድመ ኣብ ልዕሊ ዕድመ ግዜ ኣብ ልዕሊ ግዜ ክወሃበና እንከሎ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ክወሃበና እንከሎ ኣብ ረብሓ ክነውዕሎ ጥራይ እዩ ዘለና ስለዚ እምበር ግዜ እንታይ እዩ ንዝብል ገለ ካብ ዝረኣናዮ ካብ ኮነ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማኒ እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ መዓልቲ ድማ ኣመሓዳድራ ግዜ ዝብል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክርኢና እሞ ብድጋሜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ግዜ እዚኣ ዝሃበና እውን ክብርን ምስጋና ንዕኹኑ እዛ ቃል እዚኣ ክንዛረብ እዛ ቃል እዚኣ ክንሰምዕ ዘኽኣለና እግዚአብሔር ብዝሃበና ግዜ እሞ ነዛ ግዜ እዚኣ ሎሙን ኣነ ንስኻ ንስኺ ተጠቂምና ኣብ ረብሓ ክነውዕሎ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይተኣኮ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር ኣምላክነ ወትረ በኩሉ ግዜ በኩሉ ሰዓት